प्रपञ्च पर्यटने सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभेत। ओम श्री गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेश्वरगुरुभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः गंगणपतये नमः दुर्गायै नमः क्षमक्षेत्रपालाय नमः तं सरस्वत्यै नमः। पराभवनाम संवत्सरस्य उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ निजज्येष्ठमासे कृष्णपक्षे अमायां तिथौ भौमवासरयुक्तायां शुभवारा शुभनक्षत्र शुभयोगा शुभकरणादि एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभतिथौ यजमानस्य काश्यपगोत्रोद्भवस्य चित्ता नक्षत्रे कन्याराशौ जातस्य सुब्रह्मण्यशर्मणः सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यवीर्यविजयाभयानन्दायो आरोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं समस्त आस्तिकभक्तमहाजनानां च सेवाकर्तॄणां च क्षेमस्थैर्यवीर्यविजयाभयानन्दायोः आरोग्याष्टैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं मनस्सङ्कल्पसिद्ध्यर्थम् आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणां शुभ एकादशस्थानफलावाप्त्यर्थं दुस्तानस्थितग्रहाणां सुस्थानफलावाप्त्यर्थं सुस्थानस्थितग्रहाणाम् अत्यन्तातिशयशुभफलावाप्त्यर्थं नक्षत्रदशामार्गे प्राप्तमहर्दशायां प्राप्तभक्तौ तत्रागतसमस्तविधकराचारपीडापरिहारार्थम् आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिकादि नवनव जनिता तापत्रयोपद्रवशान्त्यर्थं गृहे महारक्षेत्रे स्थिता समस्तविध अलक्ष्मी परिहारपूर्वक महालक्ष्म्याः स्थैर्यता शुभता फलसिद्ध्यर्थम् अपमृत्यो व्यालमृत्यो घोरमृत्यो क्षुद्रमृत्यो दुर्मृत्यादि समस्तविध अपमृत्युकण्टकपीडा परिहारार्थम् अग्निभया राजभया चोरभया शत्रुभया जलभया सर्पभया यानमध्ये अपघातभयादि समस्तविध भय निवारणार्थम् आर्थिक क्षेत्र उद्योग क्षेत्र व्यवहार क्षेत्र व्यापार क्षेत्र कुमार कुमारीणां च विद्या क्षेत्रे दिने दिने अभिवृद्धि प्राप्ति पूर्वक उत्तरोत्तराभिवृद्ध्यर्थं विशेषतः सपरिवारात्मक श्री सर्पाद्यष्टकुल नागेन्द्र स्वामी सहित अभयांजनेय स्वामिनः संपूर्णानुग्रह प्रसाद फल सिद्ध्यर्थम् अस्मिन् आलये देवता सान्निध्य सिद्ध्यर्थं समस्त आस्तिक भक्त महाजनानां च सेवाकर्तॄणां च क्षेमस्थैर्यवीर्यविजयाभयानन्दायोः आरोग्याष्टैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं मासे मासे कर्तव्या एतद्मासप्रयुक्तं श्री आदित्यादि नवग्रह देवता सहित अभय आञ्जनेय स्वामी तथा सुब्रह्मण्येश्वर शान्ति होमाङ्गभूतम् अस्मिन् स्थलशुद्ध्यर्थं स्वस्ति पुण्याः वाचनाख्यं कर्म करिष्ये तदादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं गुरुगणेश पूजनं च करिष्ये तदङ्ग कलशार्चनं च करिष्ये यजमानेन उतोऽहम् आचार्यकर्म करिष्ये कलशं गन्धाक्षतपत्रपुष्पैरभ्यर्च हस्तेनाच्छाद्य गायत्र्या अभिमन्त्र्य ॐ कलशसमिके विष्णुकण्ठे रुद्रसमाश्रितः मूले तत्र स्थिता ब्रह्मा मध्ये मातृगुणास्पदाः कुक्षो तदाकराः सर्वे सप्तद्वीपाः सुन्दरा ऋग्वेदोऽथर्ववेदः सामवेदोऽथर्वणः अङ्गैः च दयिताः सर्वे कलशाम्बसमाश्रिताः अत्र गायत्रे सावित्रे शान्तिपुष्टिकरे तथा आजान्तु देवपूजार्थं दरदक्षयकारकाः सर्वे समुद्रा सरदतीर्थानि जलदानदाः गङ्गे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु गङ्गे यमुने सरस्वती शुद्धधृतमं सतता प्रश्न्या अस्य ज्ञानमृतदेवतस्तयाति एके शृणुख्यातजो मया पिता सरितयत्रासङ्गते तत्रामृता स्वदेवमुत्पदन्ते एवै एतन्वां विसृजन्ति धीरास्ते जनाः स्वमृतत्वं भजन्ते या प्रभतो अनिमत उद्वद उदन्मते एरनुदकाश्चयाः तास्मभ्यं पैसा भिन्नमाना शिवा देवीर्षमिता भवन्तु सर्वाः आनद्यो अशमिता भवन्तो हितमकरनिषण्णां शुभ्रवर्णां त्रिनेत्रां करत्रतकलशोद्धत्पङ्कजाभीष्टभीष्टां हरिहररूपां चन्द्रकोटेरचूडां वसितसितकुलां जाह्नवीं तां नमामि गङ्गाधसर्वतीर्थेभ्यो नमः कलशपूजां समर्पयामि पाञ्चजन्याय विद्महे पद्मगर्भाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् कलशोदकेन देवस्य मूर्धनि त्रिरविजित्य देवालयं प्रोक्ष पूजोपकरणानि पूजद्रव्याणि सम्प्रोक्ष आत्मानं प्रोक्ष तत्शेषं विसृज्य तदादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपतिपूजनं च करिष्ये गणानां त्वा शोनको कृत्समदो गणपतिर्जगते यन्त्रमध्ये महागणपत्यावाने विनियोगः ॐ गणानां त्वा गणपतिं अवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम् अस्मिन् यन्त्रमध्ये भूर्भुवः स्वः महागणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहित श्रीमन्महागणपतये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं कल्पयामि स्वागतं सुस्वागतं पादारविन्दयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि हस्ते शोर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुखे आत्मनेमात्मनें समर्पयामि स्नानार्थे ओम अपोष्टामयो भवस्थानमूर्ते ददातन महेरणागचक्षुषे यो वश्यपतमोरसत्तस्य भाजगते हनः कुशतीरिव मातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षया आगजन्मतः आपो जनयतातनः महागणपतये मलाकर्षणस्नानं समर्पयामि क्षीरेण स्नपयिष्ये ओमाप्याय स्वतमे विश्वतस्वामर्षियम् भवावाचस्य सङ्गते महागणपतये नमः क्षीरस्नानं समर्पयामि पुनः शुद्धोदकेन स्नपयिष्ये ओम ब्रह्मणस्पते तमस्य यन्ता सूक्तस्य बोधितनयञ्जलिमा विश्वं तद्भद्रनियमन्ति देवा बृहत्पदेम विदते सुवीराः महागणपतये नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानाङ्गा आत्मनेमात्मनें समर्पयामि ओम इवं वस्त्राणि पीवसावसातयोरचिद्रामन्तवसर्गाः अवातिरतमन्त्रतानि विश्वर्तेन मित्रावृणासतेन महागणपतये नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं व्रतं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजाः महागणपतये नमः उपवीतं समर्पयामि वस्त्रोपवीतानन्तरे आत्मनेमात्मनें समर्पयामि ओम हिरण्यरूपस्य हिरण्यचन्द्रकपान्नरासेदहिरण्यवर्णः हिरण्ययापर्योनेन सज्जा हिरण्यदासस्य नमस्मै महागणपतये नमः आभरणं समर्पयामि आभरणान्ते अक्षतां समर्पयामि ओम गन्धद्वारान्तरादर्शां नितपष्टां करेष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं महागणपतये नमः दिव्यपरिमलगन्धान् समर्पयामि ओमर्चतप्रार्थप्रियमेधासोर्चता अर्चन्दपुत्रकावदपरन्न दृष्टवर्चता महागणपतये नमः अक्षतां समर्पयामि हरिद्रां स्वर्णवर्णाभां देववन्यङ्गनाधृतां कण्डालङ्कारणार्थायाः सङ्ग्रहीष्वमयार्पिताम् महागणपतये नमः हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमं सर्वसौभाग्यं सूचकं बालभूषणं स्वीकुरुष्व जगन्मातः जपाकुसुमपासुरं महागणपतये नमः कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि ओमायने ते प्राणे दूर्वारोहन्तपुष्पिणे तदाश्च पुण्डरे एकानि समुद्रस्य गृहाय मे महागणपतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि काण्डात् पुरोहन्ते पुरुषपरे एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च महागणपतये नमः दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि नमः बिल्विने च कवचने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च शिवपुत्राय नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि नाम पूजां करिष्ये ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम धूम्रकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम बालचन्द्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम सर्वसिद्धेश्वराय नमः श्रीमन्महागणपतये नमः नाम पूजां समर्पयामि ओम वनस्पतिरसहस्तन्नागन्धाढ्यः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् महागणपतये नमः धूपमाघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरे आत्मनेमात्मनें समर्पयामि निवेदनार्थे विश्वामित्रऋषिदेवता देवी गायत्री छन्दः नैवेद्य प्रोक्षणे विनियोगः महागणपतये नमः पुरतः कदली फले नाळकेरक्रमकताम्बूलकाश्मीरफलनारङ्गफलोपहार नैवेद्यं निरीक्ष्यस्व शङ्काचक्रान्तुरभिधेनोतारक्षाति पञ्चमुद्रा प्रदर्शा ध्यानमुद्रामृते कृत्यामृतमस्तु मृतोपस्तरणमते ओम प्राणाय स्वाहां अपानाय स्वाहां व्यानाय स्वाहां दानाय स्वाहां समानाय स्वाहां देवेभ्यः स्वाहा स्वादोपवस दिव्याय तन्मने स्वादरिन्द्राय स्वाहवेतनम्ने स्वादरमित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मदमाङ्गदाभ्यः महागणपतये नमः पुरतः कदली फले नाळकेरक्रमकताम्बूलकाश्मीरफल नारङ्गफलोपहार नैवेद्यं निवेदयामि मध्ये मध्ये स्वादोदकं समर्पयामि अमृतापितनिमिषे उत्तरभोजनात् जलं समर्पयामि स्तपक्षणात् जलं समर्पयामि गण्डोषणात् जलं समर्पयामि शुद्धाचूर्णात् जलं समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे श्रीगन्धं समर्पयामि
ओम घंटाकर्णविरूपाक्ष कुंभोदर महोदरा विघ्नेश्वर प्रसादं च सर्वे गृह्णन्तु वैघ्नकाः कुंभोदराय नमः बलिहरणं विसर्जयामि एवं हिरण्यगर्भाय नमः सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि पूगे फलसमायुक्तं नागवल्यादिलैर्तं सुवर्णकर्पूरसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां क्रमकं ताम्बूलं च निवेदयामि अधिकपुण्यफलाभात्यर्थे मङ्गलानीराजनं करिष्ये नीराजनानन्तरे आत्मनेमात्मनें समर्पयामि आत्मनेमान्तरे परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि देवरक्षां शिरसा गृह्णामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं करिष्ये ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतभिश्चेदसादनं यो वेदादो सरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रगतलीनस्य यः परः स महेश्वरः महागणपते मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणं करिष्यामि वक्रतुण्डनमोऽस्तुते सप्तद्वीपसमुद्रादेव्यते नमस्करोमि विघ्नेश सर्वविघ्नहरः शीघ्रम् अववृन्दे नमस्ते भक्तवत्सल महागणपते प्रदक्षिणनमस्कारां समर्पयामि प्रसन्नार्घ्य पूजां करिष्ये एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तेः प्रचोदयात् महागणपते इदमर्घ्यं प्रसन्नार्घ्यं समर्पयामि प्रार्थनां करिष्ये ओम बीजापुरगदेषु कर्मगदाचक्रान्तपाशोत्तरा व्रीहग्रसविषाणरत्नकलजा प्रोद्ध्यत्कराम्बोरुहः ध्येयो वल्लभया च पद्मकलया स्पृष्टोदरद्घोषया विश्वोत्पत्तिविनाशसंस्थितिकरो विघ्नविशिष्टार्थदः वक्रतुण्ड महाकाया सूर्यकोटे समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धिबुद्धिशक्तिदयित श्रीमन्महागणपतये नमः मनोरथान् प्रार्थयामि नमस्करोमि तत्र रामराधे किल राजोपचार देवोपचार पूजार्थे अक्षतान् समर्पयामि अनेन मया कृतपूजाराधनेन कर्मणा विघ्नार्त्रो श्रीमन्महागणपते प्रियताम् त्वामस्मै त्वं सुकृत जातवेदवलोकमग्ने प्रणवस्योनम् अश्विनं तपत्रिणं मीरवन्तं गोमन्तं रैन्नकृते स्वस्ते महागणपते प्रसादफलसिद्धिरस्तु त्वं स्वस्तद्य पूर्वोच्चदेवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभसितो करिष्यमाणा सग्रामकाभयाञ्जनेय स्वामी तथा सुब्रह्मण्येश्वर शान्तिहोमङ्गभूतं आचार्यादिरुत्तिग्वर्णं च करिष्ये ॐ नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नमो आञ्जनेभ्यः जामदेवान्यदिशक्नवामवाद्राय षष्ठं समारुह्य देवाः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते गन्धादिसकलाराधने स्वस्तिनं सुप्रदक्षिणं आचार्यश्चेता स्वर्गे दक्षिणादीनां प्रार्थये तथा त्वं देवयाकेऽस्मिन्नाचार्यो भवतु तथा कर्मणि भार्गवगोत्रोत्पन्नं सुधीरशर्माणम् आचार्यं त्वामहं वृणे ब्रह्मा स्वर्गे लोके पितामहः निर्विघ्नं देवयाकेऽस्मिन् ब्रह्मा भव निजोत्तमा ब्रह्म प्रतिवचनार्थं कलशाराधनार्थं काश्यपगोत्रोत्पन्नम् आदित्यशर्माणं मृत्युजं त्वामहं वृणे सोमं राजानुशेषिङ्गेर्विरहवामहे आदित्यान्विष्टं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिं सर्वान् मृत्युजो वृणे ॐ महेद्यो काण्यो मेधातिर्भूमिर्गायत्रे देवता देवी गायत्री कलशस्थापन पूर्वक स्वस्ते पुण्यावाचने विनियोगः सिद्ध्यर्थम कलशाराधन देवतावन प्राणप्रतिष्ठापनता शक्ति ध्यान वाहनादि षोडशोपदान पूजाख्यम कर्म करिष्ये ओम महीद्यो देवा भूमिर्गायत्रे प्रार्थनादि कलशस्थापने विनियोगः ओम महीद्यो प्रतिवेदनयज्ञमक्षताम् विप्रदानो एमभिः ओषधयः संवदन्ते सोमेन सारणज्ञाः यस्मै कृणोति ब्राह्मणः सम्राजन् भार्यासे येन तोकायतनयाय धान्यामहद्वेक्षितम् अस्मभ्यं तद्दत्तनयद्वैमहे राधो अविश्वाय सोपगम् आकलशे शुदावति शेनो परमविकाहते
अभिद्रोणाकनिकृतत तन्तुं तन्मन्रतसो भानुमन्मे ज्योतिष्पदपदो रक्षतया कृतान् अनलवर्णमगजोगवामवामनरोगजया देव्यञ्जनम् इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वते शतद्रस्तमं सचता प्रश्य अस्य ज्ञामरुद्रदेवतस्तयार्थे एके शृणख्याद्रोमया तैरत्नानि दाशुरे सुवातसवितापगाः तं भागं चित्रमे एमहे ओमप्याय सुतमे कृते विश्वतस्वामरक्ष्यम् भवावाच सदङ्गते तदिक्रावणो आकारितं जिष्णोरश्वस्य वादिनाः सुरभिनामृणाकरत्मणायो हृदारित कृतं विक्षे कृतमस्य योदरकृते श्रुता कृतमस्य राम अनश्वतमावहमादिगतस्वाहा आकृतं वृषभवक्षयव्यम् ॐ मधुवाता अमृतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वेर्न सन्तोषते स्वादर्भवस्य दिव्याय जन्मने स्वादेन्द्राय सहवे एतनामे स्वादरमित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मधुमाङ्गलाभ्यः याफलनेर्या अफला अपश्वायास्तपश्विनीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वम् असः अर्थदप्रार्थदप्रियमेधासो अर्थदा अर्थन्तपुत्रकावतपरन्न दृष्ट्वर्तदा आजनेते प्रायणे दुर्वा आरोहन्त पुष्पिणीः तदास्तभण्डरे एकाणि समुद्रस्य ग्रहायिमे पळच्छा पर्वतानां किद्रं विवर्षपृथिवे प्रया भूमिं प्रोत्तति मन्नादिनो च भगिने उद्धृतासि परायेण कृष्णेन च दबाहुना पृथिगे हनमे पापयन्मया दुष्कृतं कृतम् प्रपञ्च पर्यटने